Al-Fatihah. Sallallahu Muhammad walidina walikum walidina walidina walimina wa husnina ala habib al-habib Ali bin Muhammad al-Habsyi sallallahu alaihi wasallam ila wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Maulaya salli wa sallim Maulana
خصوصا في صاحب المولد الشيخ عبد الرحمن التباعي ومن الرفيق عبد الرحيم وإلى رفيق Bapak Solihin وإلى روح Yai Nawawi وزوجته وإلى روح كمال وزوجته وإلى روح تميم وزوجته وإلى رفيق غزالي ورفيق Ustaz Muhammad Ali ثم إلى رفيق Ustaz Ahmad Kushairi وإلى رفيق Haji Abdul Rahman ورفيق Nyai Haja Musna ورفيق Nyai Dewi Halimah ورفيق Ibu Haja Salamah وأصولهم وفورهم ووالدينا ووالدكم أن الله يجعل درجة في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفاح في الدنيا والآخرة على دنيا وكل جنة وعلى نعمة وصحبه الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi shalli 'ala Muhammad. Ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi balligh wasilah. Ya Rabbi khusah bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda li sahabah. Ya Rabbi warda li sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa Ya sallim. Rabbi warda lil masyayikh. Ya Rabbi warham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda. Ya Rabbi warhamna jami'an. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib. Ya Rabbi la taqta rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami' du'ana. Ya Rabbi ballighna nazuru.
عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانع السالب عالم الكائن والبائن والسائل والذاهب صلى الله عليه يسبح الآفل والمائل والطالع والغالب ويوحد والناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. حكيم نظر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب. خلق مخا وعظما وعضدا وعنقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مختلف متراكب صلى الله عليه. ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم نسق لخلقه بساط كرمه والمواهب. ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأني له المطالب. فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواقب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه وعاتب وآبق من الذنوب إليه هارب. فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغيارب. فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبايب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قيل هو آدم قال آدم به أنيله على المراتب. قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب. قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب. قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب. قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي النبوة كالحاجب. قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته خلة الوقار وتوجته بتيج المهابة والافتخار ونشرت على رأس العطائب. قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويغفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يبعث من ما بين يدي القيامة بيضاء علامة تدل الغمامة تضيء السحائب فجري الجبين لني الذوائب في الأنف من الفم نوري الحاجب
سمعه يسمع صدير الكلام بصره إلى السبيل باقي ساقب قدماه قد بدأ من بعيد فأزال ما اشتكاه من المحن والنوائب آمن بالرب وسلمت للأشيار وخاطبت الأحجار وحن إليه الجد حنين حزين نادم لداود تظهر بركاتهما بالمطاعم والمشارب قلبه لا يأكل ولا ينام ولكن من حكمة على الدوام مراقب إن أودي يعفو ولا يؤاقب وإن حوسم يسكت ولا يجاوب أرفعه إلى شرف المراتب في رغبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراغب في موقف من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى الكونين وانفصل للعالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت الأول النظيم والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم يرده من الأرش قبل أن يبدأ الفرش وقد نادى جميع المآرب فإذا شربت ضربت طيبة منه بأشرب قال ساد إلي أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله إبن
معشر ذوي الألباب حتى أشرى لكم رئيس ماني أجل الأحباب صلى الله عليه المخصوص بأصحاب الألقاب الرقيل حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جمالي بلا سدر ولا حجاب فلما أنا ونذور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنجيب المملكة جبريل يا جبريل نادي سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارة صلى الله عليه فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء القلوب بيد الليلة إلى بدء أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأكل يتيما ومطهرا وأهل بيته كثيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتهليلا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخري وفضلي إلى نهاية تمام حملي فلما اشتد بها الطلق برب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وولد صلى الله عليه وسلم محلولا بيد العناية مغفولا بكفر الهداية فاشرق بها الفضاء وتلألأ الكون بنوره وأضاء ودخل في عبد مئته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مدى أول مدينة المعجزات بحمود نار فارس وسقوط الصعوبات ورميت السياتين من السماء بالشهوب المخرجات ورجاء الجبار من الجن وهو بصلاة سلطنة ذليل الخادم لما تعلق من سناه النور الساتي وأشرق من بعيد أولام حتى ورد على المرادي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وما عسى يقال فيما وصفه القرآن وعرض فضائل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجمع الله لهم بين رؤيته وكلامه وقرن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مقامه وجعله رحمة للعالمين ونورا وملا بولده القلوب سرورا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا بدرة من حيث كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك كمقالي أنت الذي أشركت في أفق العلا فمعود بالأنوار كل ضلال وبك استأنار الكون يا عالم الهدى بالنور والإنعام والإفضال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبتال والإيصال وعلى جميع الآل والأصحاب من قد حصوا رب العلا بكماله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا وإياكم ممن يستجيب شفاعة ويرجو رحمة ورأفة اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بليل حرمته واخشنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدح ونصرته واحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا مع الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يسر الخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيادة في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا أنت قدر اللهم لا تنسب في مجن هذا أحدا إلا خسرت به توبة ذنوب وسترت به المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها ولا تحمل ثواب هذه الساعات وفتنا اللهم ارحمنا إذا سنا من أصحاب القبور ووفقنا لنصلي يتقصنا على ما نريد اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك نرتاك وأحينا بطاعتك مسؤولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذول واغفر لنا منك بخير اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سلام اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا في يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نأمل بعدها اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمتنا ولمزاج
ولمسكين وللمولود وللفقراء ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الخطيئات برحمتك يا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad an-nuril mubin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan takdim kepada beliau kita berharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para asatidz, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini mewakili tuan rumah Ustaz Haji Yasin sekeluarga. Pertama, menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada panjenengan semua yang telah sudi meluangkan waktu untuk menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ustaz Haji Yasin sekeluarga tidak mampu membalas apa-apa kecuali ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan doa jazakumullah ahsanal jazaa wa jazakumullahu khairan katsiran. Yang kedua, memohon maaf sebesar-besarnya kepada panjenengan semua jika ada kekurangan dalam bentuk apapun, baik tempat, penyambutan atau hidangan yang nantinya akan diberikan kepada panjenengan. Kalau ada yang berkenan, kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, tadi beliau Ustaz Haji Yasin meminta kepada Al-Fakir untuk menyampaikan sedikit tentang Maulid. Rasulullah SAW adalah makhluk paling sempurna. Beliau satu-satunya makhluk yang menggabungkan antara jalal dan jamal, sehingga dari keduanya muncullah al-kamal. Beliau satu-satunya makhluk yang paling sempurna. Laisa kamitslihi makhluk. Tidak ada makhluk satupun yang menyamai beliau. Beliau makhluk, tapi tidak seperti makhluk yang lain. Li'annahu rasulun laisa kamitslihi syai'. Karena beliau adalah utusan dari zat yang tidak menyamai apapun. Dari sisi fisik beliau paling sempurna, tidak ada duanya. Makanya dalam salat duha beliau disebut sebagai yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Yatim memiliki makna yang umum, yaitu yang ayahnya meninggal ketika masih kecil. Bahkan dia sebelum lahir ayahnya sudah meninggal. Beliau yatim. Tapi ada makna yatim yang lain yang juga digandaki oleh Allah. Dalam bahasa Arab biasa ada istilah yatim atau mekin. Ketika ada kalung yang terdiri dari unta yang batu-batu mulia, maka batu yang paling istimewa, yang paling besar dan paling mahal itu disebut dengan yatim atau mekin. Artinya yang terindah di antara yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan yatim. Secara fisik beliau paling sempurna, secara akhlak beliau paling sempurna, secara mukjizat dan secara apapun beliau paling sempurna. Karena itu Sayyidina Hasan bin Thabit, salah satu sahabat Rasulullah SAW, mensifati beliau seperti yang sering kita dengar, wa ajmalu minka lam taruqatu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa. Yang lebih indah, lebih rupawan dibanding engkau wahai Rasulullah SAW, belum pernah aku melihat sebelumnya dan belum pernah dilahirkan oleh seorang ibu dimanapun sejak zaman Nabi Adam.
Khulita mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan wahai Rasulullah terbebas dari segala kekurangan. Tidak ada kekurangan saat apapun, zahir maupun batin. Ka'annaka qad khulita kama tasha'. Seolah-olah engkau diciptakan oleh Allah sesuai keinginanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara kesempurnaan fisik beliau tadi dibaca dalam qasidah. Salah satu keindahan fisik beliau, waqaful Mustafa kal wardinati wa yabqa idruha ila massat ayat. Tapak tangan Rasulullah SAW itu ibarat mawar, lembut sekaligus harum. Ketika Rasulullah menyentuh tangan orang lain, maka aroma harum dari sentuhan tangan Rasulullah SAW itu akan melekat pada orang yang disentuh, walaupun dia sudah mandi berhari-hari, akan tetap melekat. Karena itu dulu sahabat itu masyhur sekali di kalangan sahabat, kalau ada anak kecil kok aroma kepalanya itu wangi, tanda habis dielus oleh Rasulullah SAW. Karena wanginya tidak sama dengan wewangian apapun. Keringatnya Rasulullah SAW itu wangi. Suatu ketika beliau pernah istirahat di rumah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Sayyidina Anas. Ummu Sulaim ini mahram dari jalur susuan, dari jalur rodok kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasul tidur keluar keringat oleh Sayyidatina Ummu Sulaim radhiyallahu anha, keringatnya diambil. Rasulullah terbangun kaget, apa yang kau lakukan wahai Ummu Sulaim? Sayyidatina Ummu Sulaim menjawab, wahai Rasulullah, kami berharap berkah dari keringat Anda. Kalau ada putra kami yang sakit, kami olesi dengan keringat Anda seketika dia sembuh. Dan keringat itu wahai Rasulullah kami campur dengan minyak wangi yang kami miliki, akhirnya berubah menjadi minyak wangi yang tidak terkandung oleh wanginya apapun. Itu salah satu kesempurnaan fisik Rasulullah SAW. Wa idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi. Rasulullah itu kalau habis melewati satu lorong, satu gang, semua orang paham, walaupun tidak melihat Rasulullah di situ, paham Rasulullah habis lewat sini. Kenapa? Dari aroma wangi yang semerbak di lorong itu sampai berhari-hari. Ini salah satu kesempurnaan fisik Rasulullah SAW. Semuanya istimewa. Yang keluar dari jalan depan Rasulullah atau yang sering kita sebut kencing, rasanya kurang sopan kalau kita menyebut yang keluar dari Rasul itu sebagai kencing, karena ini istimewa. Kencing siapapun itu najis dan kita tahu sendiri aromanya. Tapi dari Rasulullah SAW itu suci dan wangi. Suatu ketika pernah Rasulullah itu kalau malam, karena zaman dulu itu tidak ada kamar mandi di dalam rumah di luar, Rasulullah SAW itu kalau malam biasanya menyediakan kayak pispot begitu, tempat kencing. Kalau di malam hari mau kencing itu di situ, pagi langsung dibuang biasanya begitu. Suatu ketika Rasulullah kencing di wadah itu, mengeluarkan air di wadah itu, kemudian Ummu Aiman itu nggak tahu cairan apa itu diminum. Pagi harinya Rasul mencari nggak ketemu, kemana? Nanya ke Ummu Aiman, akhirnya jawab, mana cairan yang dibawa ranjang tadi? Saya minum, Rasul, saya haus, akhirnya saya minum. Dan saya datang momen sama sekali tidak sadar kalau itu kencing. Kenapa? Rasanya tidak rasa kencing, baunya tidak bau kencing. Luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau begitu, kalau memang betul kamu minum, perut kamu tidak akan pernah tersentuh dengan neraka. Karena ada air yang keluar dari jalan depan Rasulullah SAW. Suatu ketika Nabi pernah bekam, darahnya yang terkumpul dari habis bekam itu diperintahkan untuk dipendam. Dia menyuruh Sayyidina Abdullah bin Zubair, keponakannya Sayyidah Aisyah, ini dipendam. Akhirnya beliau pergi, kemudian balik. Sudah kamu pendam? Iya Rasulullah. Di mana? Di tempat yang paling tertutup, tidak mungkin diketahui oleh siapapun. Hanya Rasulullah bertanya, jangan-jangan kamu minum? Iya Rasul, betul saya minum. Kamu tidak akan tersentuh oleh neraka gara-gara minum darah Rasulullah SAW. Bukan berarti terus kemudian setelah minum darah Nabi tidak bakalan maksiat dan yang lain. Mungkin maksiat, mungkin dosa besar, tapi pasti sebelum meninggal diberi pertolongan oleh Allah untuk bertobat sehingga luntur dosa-dosanya. Kalau ini orang biasa minum darahnya Rasulullah SAW, bagaimana mungkin kalau orang itu di tubuhnya mengalir darah daging Rasulullah SAW? Tidak masuk selain Nabi, selain malaikat, tidak ada yang masuk. Mungkin berbuat salah, mungkin berbuat dosa, bahkan dosa besar sekalipun.
Tapi pasti karena kecintaan Allah kepada kekasihnya, sebelum meninggal pasti diberi pertolongan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara dari sisi fisik itu salah satu keutamaan. Kalau kita mau membicarakan semuanya, seumur hidup kita habiskan tak akan habis. Seumur hidup seluruh manusia. Kalau kita berbicara tentang kesempurnaan akhlak Rasulullah SAW, cukup kita bicarakan kasih sayangnya saja kepada umat. Salah satu kesempurnaan akhlak beliau bersabda, ana lakum bimanzilatil walid. Aku ini bagi kalian seperti orang tua. Bagaimana kita lihat kecintaan orang tua, kecintaan Nabi kepada kita umatnya, bukan hanya yang saleh, bahkan yang sebejat apapun Nabi cinta kepada umatnya, yang dipikirkan umatnya. Setiap orang yang cinta pada orang lain pasti ada tendensi. Buktinya orang tua yang cintanya kepada anak cinta luar biasa, tapi ketika terus menerus membuat hati orang tuanya jengkel, orang tuanya jengkel juga, marah, bisa mendoakan jelek, bahkan bisa diusir dari rumah. Begitu cinta suami kepada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, anak pada orang tua, dan semuanya, teman kepada teman, semua pasti ada tendensi. Kecuali cintanya Rasulullah SAW tidak terbatas dan tidak bertendensi. Betapa banyak kita maksiat, mengabaikan syariat Rasulullah SAW, meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Walaupun begitu Rasulullah sangat merindukan kita, sangat menyayangi kita, sangat mencintai kita. Tadi dalam qasidah juga dibaca, Muhammad, Sayyidina Muhammad, qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di. Rasulullah itu ketika menghadapi sakratul maut. Sakratul maut itu sakit yang dialami sebelum orang itu meninggal. Itu sakitnya, setiap orang meninggal pasti akan mengalami beberapa kali sekarat, bukan satu kali. Satu kali sekarat itu sakitnya mengalahkan kita hidup-hidup dagingnya disayat-sayat. Itu satu kali, kalau beberapa kali Rasulullah mengalami itu. Setiap orang yang mengalami itu pasti lupa siapapun kecuali Rasulullah SAW. Masih mengingat kita, su'ali ummati ba'di. Beliau itu gak tenang sebelum meninggal, sebelum nyawanya dicabut, karena kepikiran umatnya. Kira-kira siapa yang menjaga umatnya setelahnya. Sampai akhirnya turun malaikat diutus oleh Allah untuk menyampaikan pada Rasulullah SAW bahwa Allah yang akan menjaga sendiri umat Nabi Muhammad SAW. Baru setelah itu beliau lega dan mempersilahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa beliau. Dalam kondisi seperti itu, akhirnya ketika beliau sebelum meninggal itu sakit berhari-hari, mulai dari akhir Safar sampai 12 Rabiul Awal meninggalnya. Itu sakit luar biasa, sakit tidak kuat, pergi ke masjid, digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selama beberapa kali salat. Ketika beliau sekarat, sesekali pingsan, tapi tetap beliau yang dipanggil-panggil ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Ketika beliau sekarat, ditarik nyawanya, padahal sangat pelan, malaikat Israel menarik nyawa beliau. Itu beliau kesakitan, tidak kuat. Akhirnya terucap doa dari beliau, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat, Allahumma khafif alayya sakaratul maut, la ilaha illallah. Mati ini didoleh oleh sekarat yang sangat menyakitkan. Ya Allah, ringankanlah pedihnya sekarat untukku. Akhirnya seketika, karena Nabi yang minta kekasih Allah, seketika malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan salam pada Rasulullah SAW dan mengkabarkan, wahai Rasulullah, sakitnya sekarat untuk Anda diringankan 70 kali lipat. Kalau kita tentu senang, Rasulullah justru nangis gara-gara mendengar sakitnya diringankan 70 kali lipat. Beliau nangis bukan karena apa? Ingat kita umatnya. Rasulullah itu dikasih kekuatan 40 laki-laki, sebagai riwayat mengatakan 100 kali laki-laki yang kuat sekalipun. Itu tidak kuat menahan sakitnya sekarang. Dia langsung berpikiran umatnya, ya Allah, kalau aku sekuat ini tidak tahan menahan sakaratul maut, bagaimana dengan umatku yang lebih lemah dariku, ya Allah. Akhirnya doanya dirubah. Kalau tadi minta sakaratul mautnya itu diringankan, beliau merubah doanya. Allahumma sakil alayya wa khafif ala ummati, sakil alayya wa khafif ala ummati, sakil alayya wa khafif ala ummati. Allah, bebankan seluruh sakitnya sakaratul maut untuk umatku kepadaku, ya Allah. Yang penting umatku kau ringankan. Beliau mengulang-ulang itu 3 kali dalam kondisi sekarat kesakitan. Yang dipikirkan umatnya bukan hanya umatnya yang saleh, tapi umat-umatnya yang berdosa juga dipikirkan oleh Rasulullah. Seperti itu kasih sayang
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat, di mahsyar, di sirat yang digulirkan semuanya umatnya. Beliau mengatakan syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku aku persiapkan untuk menolong orang-orang dari umatku yang di dunia dulu melakukan dosa besar. Aku persiapkan untuk mereka. Orang yang dosa besar dipikirkan oleh Rasulullah, dicintai oleh Rasulullah SAW, apalagi yang saleh. Karena itu awas. Kita perlu waspada, perlu betul-betul hati-hati dengan sikap kita, ucapan kita, share-sharean medsos kita. Jangan sampai itu menyinggung perasaan satu saja dari umatnya Rasulullah SAW yang bejat sekali, yang sefasik apapun, apalagi yang saleh, apalagi keturunan Rasulullah SAW. Kenapa? Itu akan menyakiti Rasulullah SAW, karena semuanya akan dilaporkan pada Rasulullah SAW dan itu menyakiti hati beliau. Satu umatnya yang fasik disakiti, Rasulullah yang merasa sakit. Sabidun alaihi itu Rasulullah SAW. Karena itu ketika kita mau menyakiti perasaan orang, baik dengan ucapan tingkah laku kita, ingatlah bahwa itu menyakiti hati Rasulullah SAW. Insya Allah kalau kita selalu ingat seperti itu, kita akan lebih bisa menjaga sikap kita, komentar kita, share-sharean kita, sikap kita. Ingatlah bahwa itu dilaporkan pada Rasulullah SAW dan itu menyakiti perasaan Rasulullah SAW. Semua umatnya dicintai oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau dikasih tawaran oleh Allah, walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah akan, Tuhanmu akan memberi apapun yang kamu mau sampai kamu puas dan kamu ingin minta apapun. Kalau kita pasti minta kepentingan kita atau orang-orang dekat kita, keluarga kita. Tapi Rasulullah begitu ditawari itu, yang diingat kita umatnya. Wallahi kata Rasulullah, la ardo wa wahid min ummati finnar. Demi Allah, ya Rabb, aku tidak akan rela kalau masih ada satu pun umatku yang tersisa di neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mari kita sedikit berusaha menyenangkan hati beliau dengan mengamalkan syariat beliau, mengamalkan, menghidupkan sunnah-sunnah beliau semampu kita. Yang wajib itu kita lakukan, yang haram kita tinggalkan, yang sunnah-sunnah kita melakukan semampu kita, bertahap untuk menyenangkan hati Rasulullah SAW. Jangan sampai, mari kita tekadkan dalam diri kita, jangan sampai keluar bulan Rabiul Awal kita sudah di penghujung bulan Rabiul Awal. Jangan sampai bulan Rabiul Awal ini keluar kenalnya kita pada Nabi tidak bertambah, tidak punya istiqomah wirid sholawat setiap hari minimal 300, walaupun dengan hanya sholawat pakai tauhid Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi minimal 300. Insya Allah 5 menit selesai. Kita rutinkan, kalau yang belum rutin kita rutinkan setiap hari. Kita amalkan sunnah-sunnah beliau semampu kita, bertahap. Yang penting istiqomah, nanti ditingkatkan sedikit demi sedikit dan berusaha terus mengenal Rasulullah SAW. Semoga kita sebelum meninggal dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa memandang berjumpa Rasulullah SAW. Ini adalah kenikmatan terbesar, bahkan lebih indah dibanding surga, bertemu Rasulullah SAW. Fi khairin wa afiyah. Semoga ketika kita akan meninggal disambut ruh kita oleh Rasulullah SAW. Di barzah bertemu Rasulullah SAW. Di akhirat dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Fi khairin wa afiyah. Tanpa adab, tanpa hisab, tanpa cobaan, tanpa ujian, murni anugerah dari Allah dengan perantara Nabi Muhammad SAW. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله ذكر فاعلم أنه
رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله يا 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 الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة وإخوة خصوصا له فيك يا عبد الرحيم وفي بابا الصالحين وفي نواوي وزوجته وبابا كمالين وزوجته وبابا تميم وزوجته وزالي Ustaz Muhammad Ali Ustaz Ahmad Kusairi Wafi Haji Abdul Rahman Wafi Nyai Haji Musnah Wafi Nyai Dewi Halimah Ibu Haji Salamah wa usulihim wa furuhim walidina walidikum an-nutawashshahu birrahmah wal maghfirah jannah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardh wa la yahuduhu wa huwa al-'aliyyul 'azim bismillahir rahmanir rahim Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafathati fil 'uqad min syarri hasidin
حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين والآخرين وصلى وسلم على سيدنا محمد من كل يوم وحيد وصلى وسلم على سيدنا محمد من نبينا والمرسلين وصلى وسلم على سيدنا محمد من ملائكة على إلى يوم الدين وصلى وسلم على سيدنا محمد الحداد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله في رضاك وبرضاك ما قرن من القرآن العظيم وما أهل من قول لا إله إلا الله وصبحنا بكل سبحان الله وحمده وما كنا يا الله يا الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك الهادية الواصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة تقبلا ومن بلادك ونور خلق سيدنا حبيبنا شفينا وقرة محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا حياة وحبانك الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين لا سيما خلق الرشيدين والأئمة المسلمين ومقلدين بالدين وعباد المسلمين والعلماء العاملين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم رب العالمين والسلام شكرا شعر القرآن والجلال وسلم شهادة بدل حي على السكة والصيام والصناعة والمسجد ويرك البال من الميسين والمسلم الحبيب من أبواب النبال ويعمل الشهدين في ثم الحج أبر بالشيخ والأسياب والحبيب القرآن وسلم أسلم حسن محمد بن أسيام محمد ومحمد بن صالح الشيخ خليل وأصول وأقول بحسن سادسي بحسن أسرق ولد بصر سمي وصنع وسلم الحبيب الصالح وسلم الحبيب من محمد بن إدريس الحبشي وشنقولي وثم الحبيب محمد السجاد والحبيب محمد الشيخ وصنقولي ثم إلى جميع ولد سمو الحبيب المشيخ المدين قدر وصنقولي وصنقولي ثم إلى والدنا والديكم وأمتي والمسلمين وصلنا بحلم الزمان أولى بسببهم أبدك تضرى وصلنا بحي عبد الرحيم ثم رحيم بصاحب وثم الكين نوامي وزوجك وثم العين إلى وزوجتي وثم إلى رحيم دم وزوجتي وصل فرد ملكي وزاني وثم رسل محمد علي بن غزالي وثم إلى رئيس أحمد الشيدي وثم إلى رحيم حجي عبد الرحمن ثم إلى رحيم حجي أسلم ثم إلى رحيم يأتي حليم ثم إلى رحيم وجسد موصول كوريا أو سيدنا ما صاحب يقول عليه اللهم جل رسول وسلام بجوده اللهم جل جلاله من النار وبجاهنا من النار حجانا من النار وجاهنا من النار اللهم ما برادك وصابرين ورحمتنا معبدنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنهم واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره مغفرة مغفرنا بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ترنم يا شجي الطير واصدح بذكر محمد ترنم يا شجي الطير واصدح بذكر محمد خير الأنام نبي ذكره في كل أرض شفاء للصدور وللسقام ملائكة السماء فرحت سرورا بمولد من تظلل بالغمام يا
المصطفى وضربت لنا يا عاشق المصطفى يا عاشق المصطفى يا عاشق المصطفى أبشر بدار المنى وربك صفا وقام عنا ونرضك صفا وقام عنا يا عاشق المصطفى من وجه شمس الهدى نور جمال بدا من وجه شمس الهدى مذهبه عمنا يا عاشق المصطفى مذهبه عمنا يا عاشق المصطفى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى وربك صفا وقام عبدنا وربك صفا وقام عبدنا يا عاشق المصطفى الذي باللقاء فزل المرتقى والذي باللقاء قد فزل المرتقى وقد فزل المرتقى دون الورى ربنا دون الورى ربنا وذا الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى وذا الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى دون الورى ربنا دون الورى ربنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى وربك